वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। वर्णानं मर्थसंघानं रसानं छन्दसामपि मंगलनास्य कर्तारो वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकर वंदे सदा विश्वासरूपिणं जाभ्या विनाश्च पश्यन्ति सिदा सन्तोषमीश्वरं। नमस्ते परम ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्य सदुपाय नमो नमः। वैदेहि सहितं सुरद्रुमा तले हिमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकासने मणिमये वीर सिंहासने संस्थितम्। अग्रे वाचयते प्रभजनं सुते तत्त्वमुनीन्द्र परमं। व्याख्यातः उरताभिः परिवृतं राम भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरस्ते हनुमान पश्चातं सुमित्रासितं। शत्रुघ्नं भरतस्य पार्श्वजुगले वायुवाक्यो अनादिशं। सुग्रीवस्य विभीषणश्च सुवराटं तारासुतो जाम्बवानं। मध्यनीले सरोज कमलरुचिः राम भजे श्यामलं। जगन्नाथ शरणं नारायण शरणं कार्यक्रम को आपण स्वागत अभिनंदन और नमस्कार। एवं से जगतनाथ जगन्नाथ पाद तले ये अधमर अनंत कोटि दंडवत। नामरे आसीची नामरे खेलुची नामरे रहीची चाही। नामरे आसीची नामरे खेलुची नामरे रहीची मुही। नाम बिना एही जगतरे सबु नाम बिना एही जगतरे सबु असत्य होइबो भाई। नामरे आसीची नामरे खेलुची नामरे रहीची मुही। हरे नाम कृष्ण मुरारी भजुता तु हृदय धरी। चित्त कौपी न लोड़ा नाही जमा नाम मध्य सबु अछि रे रही। नामरे आसीची नामरे खेलुची नामरे रहीची मुही। अजणा को जानी पारिबु अजपा को जपी पारिबु। अजणा को जानी पारिबु अजपा को जपी पारिबु। अजगर धर्म जेबे अरजीबु अजगर धर्म जेबे अरजीबु। अकामना देव दृढ़ तो पाई। नामरे आसीची नामरे खेलुची नामरे रहीची मुही। सेई जगतनाथ जगन्नाथ को नाम करंतु ध्यान करंतु कीर्तन करंतु आउ श्रवण करंतु। आसंतु एक सुंदर गपटिए जानिबा। यह प्राय सत्यता उपरे आधारित दाढ़ता भक्ति ही आसीची। आमे जहाकू आपण आगे परिवेषण करने को चाहूँ। आउ गपटी है जे कि आपण मैंने जानी थे तथापि आमे किछि हेई भक्त मानू पाद धरी आमे केवल स्मरण करदेवा चाहूँ। ढेंकानाल जिलार यही भक्तटी से जाति रे बणिया आंक ना हेउछि विश्वम्बर दास। आउ पत्नी का नाम हेउछि रेवती। आउ पुत्र का नाम हेउछि रघुनाथ। से बाप पुओ मिसी भगवान को तो आराधना करती स्मरण चिंतन करती ध्यान करती। एवं वैष्णव मानक मध्य खाया को सी दियंती। साधु सन्थ वैष्णव जी घर को आसिले समस्ते ये जो तीन परिवार रहिले पिता माता आउ पुओ हूँ रघुनाथ सब खाया को दियंती। एमती धर्म काम कर धर्म अर्जन धर्म कर धर्म प्राप्त न हरी एक पंक्ति को से भल भाव जानी जाती। विश्वम्बर सांपत दिनकर से साधु सन्त 4-5 आसी मिले घरे। जो साधु सन्त आसिक मिले कि अन्न दवा पड़ो खाया दवा पड़ो एक कथा से जानी विश्वम्बर कौन करेंगे
ବାପ ପୁଅ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମ ଘରେ ତ ସବୁ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ଆମ ଘରେ ଘିଅ ନାହିଁ। ଘିଅ ରେଟ୍ ଆଜି ଯାହାକି କିଲୋ 150 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଘିଅ ରେଟ୍ ତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଘିଅର ଅଭାବ ଅଛି। ଘିଅ ଟିକେ ଆଣିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ନା? କେଉଁଠୁ ଆଣିବା? ଘିଅ ଆଣିବା ହେଲେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର। କ'ଣ କରିବା? ବାପା ପିଲା ଶେଷ କଲେ, ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇ ଅମକ ଲୋକର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣୁଛେ ତାଠୁ ବାକି ଆମେ ମାଗିଲେ ଦେବନି, ଭାରି ସେ ଗାରୁ ଗାରୁ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟ ତ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଘିଅ ଟିକେ ଦେଇପାରିବାନି। ଘିଅ ତ ଆମକୁ କେହି ବାକି ଦେବେନି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମାନେ ମାନବ ଧର୍ମ ହିଁ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ। ସେ ପୁଅକୁ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା? ପୁଅଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ବାପା? ଚୋରି ଆମେ କରିବା। ଚୋରି କଲେ କ'ଣ ଭଲ ହେବ? ନା ହଁ, ଚୋରି କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଧୁ ସତ ପାଇଁ କରୁଛେ, ଆମ ପାଇଁ କରୁନେ। ହଁ ଯଦି କହୁଛୁ ଚାଲୁ ଯିବା, ହେଲେ କେମିତି ଚୋରି କରିବା? ନା କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟାଏ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାତ କରି ସିନ୍ଧି କରି 2-3ଟା ଇଟା ବାହାର କରିଦେବା। ମୁଁ ହେଇ ସିନ୍ଧି ପଟେ ପଶିଯିବି। ସିନ୍ଧି ପଟେ ପଶି ଆଉ ମୁଁ ଘିଅ ଆର ପଟୁ ଆଣିବି ହେରି, ଏପଟୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା। ହେଇଯିବ କାମ ଆମର। ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ଆଣିଲେ ଦେବା ଆଉ। ନା ହଉ ତାହେଲେ ସିଏ ହିଁ କଲେ। ରାତି ହେଲା। ସେଇ ଜମିଦାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେ ଗାଁରେ ଥିଲା ଜଣେ ଦୋକାନୀ, ସେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। 2-3ଟା ଇଟା ଆଡ଼େଇ ପୁଅ ଆରପଟେ ପଶିଲା। ଏପଟେ ଗୋଡ଼ 2ଟା ବାହାରୁ ଥାଏ। ଆଉ ବାପା ଯେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ, ସେ ଜଗିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନଉଥାନ୍ତି, କାଳେ କିଏ ଆସିବ କି ଭଲ ମନ୍ଦ। ପୁଅ ସିଏ ଘିଅ ପାଇଁ ପଶିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପ ଜଗିଛନ୍ତି, ପିଅର ଜଗିଛି ବାହାରେ, ପୁତ୍ର ଖୋଜଇ ପଶି ଘରେ। ବାପ ଜଗିଛନ୍ତି ବାହାରେ, ପୁଅ ଏବଂ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ, ଘୃତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ଘୃତର ବିନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ, ହସ୍ତେ ନ ଧରେ କଦାଚିତେ, ଏମନ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତେ ବହନ ଦେଖିଲା ଘୃତ ଭାଣ୍ଡ ମାନ। ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। କେବଳ ତା'ର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ମୋର ଘିଅ ଦରକାର। ସିଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘିଅ ପାଇଲା ଏବଂ ଧରିକି ଆସିବାକୁ ବାହାରନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଶୁଭିବ। ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଉଠିଲା। କିରେ, ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖିଦେଲା ଯେ ଅମୁକ ଲୋକର ପିଲା ଦେଖିଦେବ। ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ, ସେ ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କିଏ କିରେ କହିଛି, ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ରଘୁନାଥ ଯେ ପୁଅଟି କହିଲା, ବାପା ଏବେ ମାଲିକ ଉଠି ପଇଲା, ଦେଖିଦେବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପୁଅ? ନା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏତିକି ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଛି କି ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛି, କେବଳ ଖାଲି ଯେମିତି ମୁହଁଟି ହିଁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ମୁହଁ ଦେଖେଇଦେଲେ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବଳ ମୁହଁ ଯଦି ଦେଖିଦେଲ, ମୋର ହିନ୍ତି ଯଦି ମୁହଁଟା ସିଏ ଦେଖିଦେଲ, ସିନା ଧରା ପଡ଼ିଯିବି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହାଣିଦିଅ। ମୁଣ୍ଡଟା ହାଣିଦେଲେ ଗଲା। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ଆସିକି ଦେଇଛି, ବାହାରେ ରହିଲା ତା'ର ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ପଛପଟେ ରହିଲା ଗୋଡ଼, ଯିଏକି ଏଣେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟାଣୁଛି ବାପା, ଆଉ ଗୋଡ଼ଟା ଟାଣୁଛି ଯିଏକି ଦୋକାନୀ। ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କହୁଛି, ଏଇଟା କିଏ କିରେ? ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ାକ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଚୋରି କରି କ'ଣ ନେଇଯାଉଛି? ଏମିତି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା। ପୁଅକୁ କହିଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ାକ ଛାଡ଼ୁନି, ଜମା ଜୋରିଆ ଝରିଲାଣି, ତମେ ଶେଷରେ ମୋର ଏଇ ଶିରଟି ହିଁ ହାଣିଦିଅ। ବାପା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲା। ମୋର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆଜି ମୁଁ ଶେଷରେ ମୋ ପୁଅକୁ ହିଁ ହରେଇବି। ଏମିତି ଝିଙ୍କା ଓଟାର ଭିତରେ ଶେଷକୁ ତା'ର ପୁଅର କହିଲା, ନାଇଁ ମୋତେ ହାଣିଦିଅ, ଘିଅ ନେଇକି ଯାଇକି ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିକି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଶେଷରେ ସେଇଆ ହିଁ କଲା। ମୁଣ୍ଡଟି ହାଣି ନିଜେ ବାପା ତା କାଖରେ ଯାକି ଚାଲିଲେ ଘିଅ ଧରିକି। ମୁଣ୍ଡଟି ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟି ରଖିଥ, ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବା? ମୁଣ୍ଡଟି ରଖିଲେ। ଏମିତି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା କଥା, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଘୃତରେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କଲେ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିସାରି ଶେଷରେ
आशीर्वाद देवाक डाकिले जे विश्वम्बर दास आसतु आम आशीर्वाद करूँ आउ तुमर सब परिवार मानक समस्त को डाकतु। विश्वम्बर साबत आसिले स्त्री मध्य रेवती आसिले आपण मैंने तो भल कि जानछन जे पुओटी चली जाइए किंतु एठी साधु सन्त को यही विश्वम्बर साबत कहले जे आज्ञा कौन करी पुओ को डाकी पारि ना ना कहीं डाकी पार ना पुओ आज्ञा कौन अच्छी आपण निमंते आमे जो अन्न व्यंजन व्यवहार कलु तार घी निमंते आउ एम चोरी करिया को जाइथलु आउ बाध्य होई पुओ को एमती हानिकी मु आनी आउ ता गंडी सेठी अच्छी ये कथा जो साधु माने शुणिले धन्य धन्य कही बहुत प्रशंसा कले धन्य तू साधु सतंग पाई तू शेष चोरी करी तो आइलु किंतु निज पुओ को मध्य तू बलिदान देदेलु कौन कलु केड़ गोटे महान तू सते भक्त वैष्णव मध्य से बहुत बड़ विश्वम्बर दास भक्त थिले भगवान भक्त जी हम एमती भगवान ही परीक्षा करती से कहले हाउ ताहले तुम पुओर से गंडी कहीं मुंड तो तुम आनीच हरी घर को गंडीटा कहीं गंडी आज्ञा अच्छी अमुक से दुकान पाखरे पड़ी चलतु सेठू सबू वैष्णव साधु सन्त मैंने मिसी जाइछंती आ मुंड को मध्य नहीं से गंडी जगह रखी साधु सन्त मैंने स्मरण कले भगवान को हे जगतरनाथ जगन्नाथ सब कृपारू और कृपा ये सब हो तुम ही जीआई दिंतु फूल पा छिंची जीआई देले जय करुणा मय सिंधु जय जगत जन बंधु जय तु जय जगन्नाथ जय लक्षण ज्येष्ठ भ्रात जय हे कौशल्यानंदन जय जय हे मुनि वंदन दशरथंकर आत्मज जय दय भादी देव राज विश्वनाथ चराचर जार आज्ञा रे प्रचार कोटि ब्रह्मांड जाचरण जगत संसार कारण से जगत संसार कारण निमंते आपण आसी धराधाम को यही विश्वम्बर दासर पुओ को आपण ही जीआई दिंतु एतिकी कही हरिबोल दे जिते कहते पुओ मध्य उठी बसला समस्ते जय जयकार कले एवं यही भक्तर विश्वम्बर दासर एपरी दानी होइथिबारु दानी तो नुहे केवल दान ताकर एया थिला जे सर्वस्व मोर थाउ न थाउ किंतु जेमिति हेले भगवान सेवा करि पारे न करि पारे किंतु साधु सेवा ही निहाती करी देह साधु संग बिनु लभी न पारे मोर तनु ए कथा को से अंतर ही निभेइथिले एवं जानिथिले साधु सेवा ही अनिर्वार्य विष्णु को देखिनी विष्णु केवल यही अवतार होगी आसती जे कि साधु सेवा ही करी अवतार हो नहीं आसती साधु सेवा ही मूल लक्ष्य। जगन्नाथ शरण नारायण शरण।